भरोसा। दर्शक बंधु भद्रक जिलार जड़े यशस्वी कलाकार भाव में कला साहित्य संस्कृति प्रति से उत्सर्गीकृत नाट्यश्री कहले सारा उत्तर पूर्व ओडिशार लोक माने तांको बुझंती। दूरदर्शन आकाशवाणी रे से जड़े स्वीकृति प्राप्त कलाकार जे तांको थरे अभिनेता भाव में मंच उपर देखिछि से जानिछि नाट्य कला को एवं आज आमर अतिथि केते न्याय दे पारंती निजर चेष्टा एवं प्रचेष्टा को सम्मान जणाई तांको मिलिछि ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी पुरस्कार 2020। हाँ दर्शक बंधु आज आमर अतिथि जे पहुँची तांको विषय जेते कहले मध्य कम हबो। आज आम प्रणाम ओडिशार अतिथि होउछंती नाट्यकार निर्देशक तथा अभिनेता नाट्यश्री निर्मल चंद्र राउत। आसंतु तांको आज भेटिबा एवं तांको विषय अनेक कथा जानिबा। सर नमस्कार, आपनको स्वागत प्रणाम ओडिशार ए मंच को। सर केमती अछंती? प्रथमे भल तो अच्छी। सर्वप्रथमे मु प्रणाम जनाऊँगी नंदीघोष आसुवा बड़ ठाकुर को आउ प्रणाम करुच्ची नंदीघोष टीवी जो नामकरण करा जायछि एमिति ना ओडिशार नाही कौन जगार। अच्छा, जी ना टी देइछन्ति नंदीघोष टीवी मु तांको दुई हाथ जोड़ी प्रणाम करुच्ची। खूब बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद मध्य सर आपण को। किंतु सर आरंभ करवा छोट बेलू ही सर आपण से संघर्ष देखि आसी जिते मात्र 4 वर्ष बयस होता से समय आपण बापा को भी हरेले ता परठार सर आपण केबे भी पछ को फेरी ना संघर्ष पर संघर्ष देखि आसी आउे ये जो सफलता केमती सर कटी आज पर्यंत आपण मोटामोटी कहवा गले जे आई हैव लॉस्ट माय फादर फ्रॉम माय चाइल्डहुड व्हाइल ओनली 4 years टू मी 4 वर्ष रही बापा चलीगले। गोटे विधवा मार करुण पणत तले गढ़ीला मोर जीवन। आज जो धड़ा पेंट सार्ट देखुं आप पिंधि बो जो धड़ा शाढ़ी पिंधिला मो छोट हेली मु कहली मु भी धड़ा पेंट सार्ट पिंधिबी धड़ा पेंट पिंधिबी धड़ा सार्ट पिंधिबी 4 वर्ष दिन से दिन अभ्यास रहीगला आउ छाड़ी पारनी धड़ा पेंट सार्ट। अन्य को ड्रेस के पिंधती ना शूटिंग बेले अन्य ड्रेस जो गुड़ाक सिनेमा रे बा सीरियल दूरदर्शन नाटक रे जहाँ दरकार पड़े से पिंधे सब मोर लुंगी भी घरे भी धड़ा सबू धड़ा ड्रेस मोर गंजी धड़ा सबू धड़ा ड्रेस जोता भी धड़ा। किंतु सर से हेतु पाई नथिला बोली आपण हुए तो ए कथा को अनुभव कले बा जिद धरले किंतु जब हेतु पाईगला तापर जीवन रो वास्तवता को बुझिबा परे भी कौन सर धड़ा सार्ट भी पिंधिले धड़ा ड्रेस भी पिंधिले कौन सेमिति तो गोटे अभ्यास हो गला मु भावे बोधे यहाँ पिंधिले मते बहुत शांति लगे शुभ्र लगे आ किछि कलंकित अध्याय जदि सार्ट रे पैंट रे लागी जीवो मु ताको यथाशीघ्र बाहर कर दिए शुद्ध चरित्र ही बंचिबा जो निशा तो धड़ा पैंट सार्ट मते बहुत भल लगे से सर जमती कि समय पूर्व आपण को पचारुली कि भद्रक जिला कले पंचायत रे आपणकर सर जन्म केमती सर सेठू आज पर्यंत ये जो यात्राटी सर केमती रही छोट बेल समय आपणकर केमती सर कटी? छोट बेल भारी दयनीय अवस्था रे जाइथिला मोर मु टिके बड़ होला परे संघर्ष करथिली नाटक रे जो अन्नपूर्णा नाटक अन्नपूर्णा पड़े आम भद्रक मो बहु सांगर जाए देखिया पाई एवं अन्नपूर्णार प्रतिटी नाटक मु देखी एवं ता द्वारा प्रभावित होइछि मोर नाट्य जीवन। व्योमकेश त्रिपाठी रामचंद्र मिश्र पूर्णचंद्र कानूनगो भंजकिशोर पट्टनायक कुंज बिहारी नंद बसंत महापात्र एमानक नाटक रे मु प्रभावित होइछि अन्नपूर्णा नाटक रे। परवर्ती अवस्था रे जो नाट्यकार माने मते प्रेरणा देइछंती जो माने आशीष देइछंती सेमाने हेले डॉक्टर विजय शतपथी सार मिहिरी भाई मिहिरी महर्जी दूरदर्शन ले थिले डॉक्टर नारायण साहू डॉक्टर संघमित्रा मिश्र एमान सब बहुत आशीर्वाद देइछंती मते। एबे भी भल मंच नाटक लेखुचंती फकीर चरण सिंह भुवनेश्वर अछंती हमर राउरकेला रे अछंती भास्कर भाई संजय हाथी सब बहुत भल नाटक लिखुचंती। एटी शंकर भाई ना अछन शंकर त्रिपाठी आमर नवीन सार जे संगीत महाविद्यालय प्रिंसिपाल थे नवीन चंद्र
ପରିଡ଼ା ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ମନ କଲେ ଏ ନାଟକ ଆଡ଼କୁ? ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପଡ଼େ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଥିଏଟର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ଯେଉଁଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଜଣେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ପାଇଁ? ସେମିତି ହୁଏତ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲେ କାହିଁକି ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିଲି, ଜଣେ ଲେଖକକୁ ଏକର୍ଡିଂ ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଶୂନ୍ୟ ଭିତରୁ ଏକ ତରଙ୍ଗ ଆସେ ଗୋଟେ ଲେଖକର କଲମ ପାଖକୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ତରଙ୍ଗରେ ହିଁ ଲେଖକଟି ଲେଖେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲେଖକ ମାଟିର ଓଦା ବାସ୍ନାରେ ଭିଜି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଲେଖକ ମାଟିର ବର୍ଷାରେ ଗଡ଼ି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଲେଖକ ରିକ୍ସାବାଲା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଲେଖକ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସୁଥିବା ମଣିଷକୁ କୋଳେଇ ନାହିଁ, ତା ପାଖରୁ ଭଲ ନାଟକ କେବେ ଆଶା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ପଚାରିଲେ କେମିତି ମୁଁ ଏହା ଭିତରକୁ ଆସିଲି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟାଣି ହେଇଯାଇଛି କେମିତି ତାହା ବି ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମନେ କରି କହିପାରିବି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାର୍ ପରେ ପରେ ଆପଣ ଭାବି ପାରିଲେ କି କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆପଣ ଏଇ ଲାଇନକୁ ଆସିଲେ ବା କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରେରଣା ବୋଲି ଆମେ ସାର୍ କହିପାରିବା? ଅଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକରେ ରୋଟାରିଆନ୍ ଶିଶିର ମିଶ୍ର, ଆଜ୍ଞା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅମ୍ବିକା ବଲ୍ଲଭ ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ନିହାର ରଞ୍ଜନ କର, ଆମର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରବିନାରାୟଣ ଖିଲାର, ସଂଗ୍ରାମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଭୟ ସୁତାର ଯିଏ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ଏଇମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ପଣ୍ଡା ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ନାଟକ ଗ୍ରୁପ ମୋର ଏବେ ବି ଅଛି, ଆମର ସଞ୍ଜୀବ ନାୟକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଶାଙ୍କ ପଣ୍ଡା, ବାବୁ ନିରନ ଆମର ଜଣେ ଆର୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ମୋ ସିରିଏଲରେ କରିଥିଲେ। ସେଇମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ମୋତେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଯିବାର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୋଉଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଆପଣ ଜୀବନ ରଣର ଦୁନ୍ଦୁଭିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ନାଟକକୁ ଲେଖିବା, ନାଟକ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା ଇଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ସାଧନାକୁ ଆପଣ ସାଧିଲେ? ଆମର ସହରତଳି ଗାଁ, ଆମ ଗାଁ ଏୟାରରେ 2 କିଲୋମିଟର ହେବ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ୍ ଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହାଇ ରୋଡ଼ରେ ଆସିଲା ବେଳେ 6.5 କିଲୋମିଟର ହୁଏ। ମୁଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟିର ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲି, ଫେକରରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲି, COB ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ବଉଳା ମାଇନ୍ସ, ରେଲୱେ ସବୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆର୍ଟ ପାଇଁ। କେବଳ ଲେଖାଲେଖି କରିବି, କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବି ନାହିଁ, ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ମଣିଷ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଲି, ମୁଁ ଫେବ୍ରିକେସନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ କଲି, ତାହା ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବେ କେବଳ ଜୀବନଟା କଟେଇବି ଏ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପିକ୍ଚର କରିବି ବା ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଆର୍ଟ ପିକ୍ଚର କରିବି, ନାଟକ କରିବି, ୟା ପରେ ଜୀବନଟା ହିଁ କିନ୍ତୁ କଟେଇବି। ସାର୍ ଯେଉଁ ବୟସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ିବା କଥା, ସେ ବୟସରେ ଆପଣ ସବୁକିଛି ସାର୍ ହରେଇଲେ। ପ୍ରଥମେ ବାପାଙ୍କୁ ହରେଇଲେ, ତାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ବି ହରେଇଲେ। ଏକା ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ସାର୍ କେମିତି ଆପଣ ଲଢ଼ିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟରେ ସେ ସମୟରେ ସାର୍ କିଏ ଥିଲେ? ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ହେଉ, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ହେଉ। ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ମୋତେ ଏତିକି ବାଟ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସବୁବେଳେ 2 ହାତ ଟେକି ଦିଏ ମୁଁ। ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀରେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗକୁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ଭାରି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିଛି। ଏଥର ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ମାରି ହେବନି, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା। କରପ୍ସନର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏତେ ବାଗେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର। ମୁଁ ସେଇଠି ଭଦ୍ରକରେ ରହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାତ ଟେକି ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତମେ ପୁରୀରୁ ଆସିକି ମୋ ପାଇଁ କିଛି କାମ କର। ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫୋନ୍ ଗଲା ଯେ ତମେ ଏଇଥର ପାଉଛ। ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ନ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଖବରକାଗଜ ନ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ପାଉଛି ବୋଲି। ଏବଂ ତାପରେ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଲା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ପାଇଛି ବୋଲି। ପାଇଛି ବୋଲି କିଛି ଗର୍ବ ନାହିଁ ମୋର, ବରଂ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ସରକାର ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ। ସାର୍ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା କେମିତି ଥିଲା? ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ଆପଣ ଘୋଷଣାଟା ଶୁଣିଲେ, ଆପଣ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ଟେଲିଭିଜନ କିମ୍ବା ଖବରକାଗଜରେ ନ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତାପର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା କେମିତି ଥିଲା? ଆପଣ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା, ଅନେକ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ହେଇଛି ଜୀବନରେ, ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ଅନେକ ପତନ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଦୌଡ଼େଇଛି। କେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଛି ଏ ଲାଇନ୍ରେ, କେତେ ଭର୍ସନା ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। କେତେବେଳେ ଶୁଣିବା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି
डॉक्टर विजय शतपथी भाया लोक पाई ना एपर्यंत संगीत नाटक एकाडेमी अवार्ड। आनंद चंद्र पही गुरुस्थानीय लोक से पाई ना। मु गीतनाट्य रचना पाईगली लोकनाटक विभाग गोटे थिला गीतनाट्य रचना मोर बहुत गीतनाट्य होती दूरदर्शन ले मुकसाखी कोणार्क आपण मैंने देखिथे मुकसाखी कोणार्क अश्रु अनेक शिखार कारुबाकी देवकी नंदन जय जगन्नाथ बहुत गीतनाट्य मोर सब होती दूरदर्शन ले ताकू मु मॉडर्नाइज करिछि पुराणा गीतनाट्यर धारा को स्वर संयोजन आधुनिक स्वर देइछि ता भितरे दे खूब आदृत होती से सब मुकसाखी कोणार्क मत गोटे विशेष परिचय देइछि ओडिसा रे मु निजे विष्णु महाराणा रोल किंतु सर करथि दूरदर्शन रे काम करिबार से जो एक्सपीरियंस सर केमते रहिछि अनेक धारावाहिक मध्ये आपण करिसंती निजे सेतरे निर्देशना भी देइछंती निजे अभिनय मध्ये करिसंती दूरदर्शन रे सर काम करिबार केते सर से खुशी थिला से मुहूर्त श्रेष्ठ प्रणम्य दूरदर्शन ले मोर बैकुंठ पाणिग्राही प्रणम्य सार मु प्रणाम करुच्ची मिहिर भाई जे मिहिर मेहर गंगाधर मेहर नाती समस्ते जे स्टूडियो फ्लोर इंजीनियर थिले आमर अशोक भाई अशोक महांती दुर्गादत्त कानून गो दुर्गा भाई समस्ते हेल्प कर मते दूरदर्शन ले जे थरे बैकुंठ पाणिग्राही जे सार थिले एडिशनल डीजी श्यामल संध्या नाटकटी पढ़ी मुझे देली जे सर यहाँ कहीं हो पानी एत दिन है सी भी रागिले मो ऊपर टे कहले जदि नाटक भल हो मुझे डकईबी भद्रक जदि भल न हो डाकबेनि तापर से फोन कले एवं मु आसिली तापस दा तापस बो से नाटक टी रेकर्डिंग कले एवं तापर से मत कहले जितेबले संभव हम निर्मल तो नाटक आसो तू करू बहुत सुजोग देते बैकुंठ पाणिग्राही मते आ से मु प्रणाम जनाऊ सार को भल लेखा हेले से छाड़ती मिहिर मेहर मध्य दुर्गादत्त कानून गो महाज्ञानी लोक सी दुर्गादत्त कानून गो शूटिंग लाइन ले सर्ट डिविजन एसब दुर्गा भाई बहुत नॉलेज अच्छी सर नाटकर व्याकरण प्रकृत में कौन केमती लोकर मन को छुईब हृदय को छुईब हृदय तंती को छुईब नाटक कहवा गले एमती जनजीवन संवाद को रास्ता पाखर थिबा मनीष को बिल्डिंग भीतर थिबा मनीषर समस्या अनेक समस्या जर्जरित मनीष मानकर समस्या को नहीं आसिकी नाट्यकार गोटे फुलहार करी गुंथिकी समाज को दे दिए किंतु नाट्यकार जी बहादुरी नुह मो मतरे सेतिकी बहादुरी अच्छी से चरित्र माने से जर्जरित चरित्र माने किंतु अनेक क्षेत्र देखाई नाट्यकार माने नाटकटे लिखिदेवे अवार्ड पाइबे सबू करेंगे किंतु सही चरित्र मानक भूलीजे से चरित्र रिक्सावालाटी देखा मिसबिहेव करेंगे खराब करेंगे एमती मुझे सब देखी बड़ बड़ लोक क्षेत्र में सेमती करवा कथा नुह जो मानक चरित्र नहीं आम गठन कले नाटकटी से चरित्र को आम कूल धरवा उचित अणदेखा करा जाउछि अणदेखा करा जाउछि किंतु सर आपनक जीवनर प्रथम नाटक से अनुभूति सर आज आम टिके आम सहित बांटिबे प्रथम नाटक थिला मोर श्यामल संध्या आज्ञा जहाँ रेडियो रे हितिला एवं ताको कुंज बिहारी नंद करथिले अलेख माझी कुंज भाईना चलीगले ताहा पुणी दूरदर्शन ले बैकुंठ पाणिग्राही और मिहिर मेहरंकर तत्वावधान रहेला ताहा थिला एक श्यामल वर्णा झीवर विवाह समस्या अच्छा स्टेप मदर रो जो गौरवर्णा झील थिला एवं तार मध्य विवाह बयस गड़ी जाउछि 36 वर्ष रे पहुँची श्यामल वर्णा झीलटी एवं स्टेप मदर ताको जो भर्सना कर तू घर छाड़ी चली जा ना सान झीलटा बाहा पारनी जदि कि श्यामल संध्या नाटक देखी से निश्चय कांदी राष्ट्रपति हाथर पुरस्कार ग्रहण कर आदर्श शिक्षक देवसार से जो कैरेक्टर कहुच्छा भितर से देवसार मध्य लास्ट को ढलीगले कहले माँ तू जो राजी ही जातु बड़ झीटा को कहले गोटे चाकरी कर इंजीनियर मिल जाइए सान झील टी देखिक राजी होता सुंदर फिगर को देखिक राजी ही तू राजी ही जातु से संध्या से जो कैरेक्टर से कही जे मु राजी अच्छी आपण गीतार बाहागर कर दियंतु ता स्टेप मदर आसी कही जे गीतार बाहागर हम किंतु बरजात्री
ଆସିଥିବା ପାଖ ଆଖର ଲୋକ ଜାଣିବେ ବଡ଼ ଝିଅଟା ଅଛି, କାହିଁକି ସାନ ଝିଅର ବାହାଘର ହେଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୋଧେ। ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯା। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସେଇ ଗୁଣମତୀ MA ପାସ୍ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଆରେ ସେଇ ଝିଅଟି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ସୁଟିଂ ହେଉଥିବା ଆମ ରାଜୁ ଭାଇ ବି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଚାଲି 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 300-400 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ି ପଳାଇଗଲା ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ ତାକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ସେବା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଓଡ଼ିଆରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଖିକି ସେ ପ୍ରଫେସର ଜଣକ ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତର ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ବାହା କରିଦେଲେ, ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ରୋଲଟା ମୁଁ କରିଥିଲି ତା ଦେହରେ। तो चमत्कार सर कहानी आ पछरे थिला एवं लोक ए जो कहानीटी लोकमानकु हृदय को निहाती भाବରେ छुईची। एमिति अनेक नाटक अच्छी जो थे आमे ताकु जेते व्याख्या करिबा जेते वर्णना करिबा ताहा कम हेबो, किंतु सर केउ नाटकटी आज पर्यंत आपण गोटे स्वतंत्र छाप देछि, जो नाटक पय आपण गोटे स्वतंत्र परिचय पाइछन्ते? श्यामल संध्या एवं गीतिनाट्य मुकसाखी कोणार्क। आज्ञा मते सारा ओडिसा लोक चिन्हिले मुकसाखी कोणार्क रु। मु थरे कोणार्क बुलिया पई जाइथिली, मते सेठी जणे लोक धइला कहला तमे विश्व महाराणा हेतिल ना टीवी रे। अच्छा मु कहले आज्ञा, कहले सेटा मु सीडी करी रखिछि टीवी रु, आमे देखु सेटा तमे विश्व महाराणा हेतिल। आ मु चिन्हि देली, तुमको चिन्हि दे साधारण लोकटे कहला मु बाबू तुमको चिन्हि देली, तुम विश्व महाराणा हेतिल मुकसाखी कोणार्क रे। मुकसाखी कोणार्क, श्यामल संध्या, मिता अपा, अलोड़ा, झरा श्रावण, मौला कई। सर मिता अपा कहानी एक्चुअली कौन? मिता अपा कहानी होची गोटे अनाथाश्रमर गोटे अनाथिनीर कहानी। अनाथाश्रम बढ़ी थिबा एवं गोटे पाठोई झियो मिता, से जड़े कवि को जड़े भल पाउथिला, दिल्ली रु आसथिला रिसर्च करिवो पल्ली अंचल उपर, एवं से कवि को से भल पाउथिला एवं छाड़ी चलीगला। एवं मिता आपा आसिक जोग दे से कवि संगे जे मु आपन को भल पाए, आपन प्रतिभा को, आपन कविता को भल पाए, मु ओडिशा को ओडिया साहित्य को भल पाए। मिता आपा को तापर से कवि जनक भल पाई एवं समस्तंकर विरोध सत्वे भी से अनाथिनी आश्रमवासी झीटी से नहीं आसछंती तांको घर को। एवं तांको भाई IAS टॉपर होइछंती। से कविंकर एक्सीडेंट रे तांको आखि नष्ट हो जाइछि एवं यही मिता पाई झील जनक ताको आखि देले, गोटा आखि देला परे आउ गोटा आखि इन्फेक्शन ले तांकर नष्ट हो गला, ये अंधुणी हो गले। किंतु जो झीटी कवि छाड़ी पलैथिला दिल्ली रु आसथिला, से झीटी पुणी तांको IAS सान भाई की बाहाई आसला एवं यही अंधुणी झील को टर्चर कला घरे। चमत्कार डायलॉग ता भीतर थिला सबू जे झीटी चा नहीं जाऊँगी, अंधुणी झीटी पड़ जाऊँगी झुंटिकी। से समय से कौच जे मु जानी तुम इतिहास सब जानी, से जो दिल्ली झील तो कौच तुम इतिहास मुझे सब जानी। अंधुणी झीटी कौच जे अनेक इतिहास पाठ्यपुस्तक बा बही आकार छपा जाए नहीं। अच्छा अनेक इतिहास माटी गोड़ी खपरा तले अभिमान रे पोती ही पड़ी। चमत्कार संलाप सर से गोटे आउ गोटे मोर श्यामल संध्यार भल डायलॉग थिला, जो गीता बाहाई गला इंजीनियर टी से मद पी बाड़ा बाड़ी कला, एको टर्चर बहुत टर्चर कला। एवं ये झीटी ताको जिते कहूँ जे तमे इंजीनियर सरकारी चाकरी करथिलो बोली बापा मते तुमको बाहा करेदेले। से समय से डायलॉग टी कहूँ संलाप थिला जे बंचिबा पाई चाकरी नुहे, भल मनीष लोड़ा, दीर्घ दिन बंचिबा पाई यौवन नुहे प्रतिभा लोड़ा। तो भल डायलॉग सब थिला श्यामल संध्या। सर यही संलाप गुड़िक प्रकृत में चलचित्र को आहरी अधिक जीवंत करे, आउ लोक मैंने मन रखती गोटे गोटे संलाप को दशंधि धरी। चरित्राभिमुखी संलाप जिते आगर एबे चलचित्र भल हो ना, साउथ इंडियन उत्तर भारत सब चोरी होकर आम ओडिशार बहु भल लेखक अच्छा प्रतिभा राय भली
ଦେବରାଜ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଭଳି ଗୌରହର ଦାସଙ୍କ ଭଳି ବହୁତ ଭଲ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ନେଇ କଲେ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଟିଏ କଲମ ଧରିଥିଲେ ସେ ତା ଗାଁ କଥା ମା କଥା ଲେଖିବ ବାପା ବୋଉ ଦାଦା ଅଜା ଆଈ ମା କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବ ସିଏ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଆମ୍ବ ତୋଟା ନଈ ଏସବୁ ଲେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ହେଲେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଚୋରି କରିକି ଆଣିଲେ ସବୁ କାହାଣୀ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ଦୂରେଇ ଗଲେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଠାରୁ ମୁଁ ନିଜେ ହଲ୍ ଭିତରେ ଦେଖିଛି ବସିଥିବି ଲୋକ ଗାଳି ଦେଉଥିବେ ଏହା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ କି ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲା ତମେ କି ଫିଲ୍ମ କରୁଛ ଏହା ପଳେଇ ଚାଲ ହଲ୍ ଧୀରେ ଭିତରେ ଧୀରେ ଲୋକ ସେ ଉଠି ମାନରେ ସାର୍ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଗକୁ ସାର୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କବି ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ଜଣେ ଅଭିନେତା ଜଣେ ସାର୍ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରତିଭା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଆସିଲା ନା ଯିଏ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଏ ତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚେ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭିତରେ ଡେଭଲପ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଭା ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବିପ୍ଳବ ଆସିବ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ କବି ଭିତରେ ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟକାର ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜନ୍ମି ନାହିଁ ବିପ୍ଳବ ଆସି ନାହିଁ ସେ ଭଲ ଲେଖକ ହେଇପାରିବନି ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳେଇ ଆସେ ଆମ ଭିତରକୁ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଗପ ଲେଖେ କେତେବେଳେ କବିତା ଲେଖେ କେତେବେଳେ ଲିରିକ୍ ଲେଖେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ଗୀତ ସ୍ୱର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରୀତିନନ୍ଦା ରାଉତରାୟ ଗାଇଥିଲେ ହୃଦୟ ଥରେ ଜଳି ଉଠିଲେ କବିତା ଝରି ପଡ଼େ ଅତୀତ ସେଠି ଉଇଁ ଉଠୋଇ ସ୍ମୃତିର ଗାଁ ଆଡ଼େ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି କରିଥିଲେ ଗୀତ ସ୍ୱର କରିଥିଲେ ଖୋକା ଭାଇ ଫୁଲ ହେବାକୁ ତରାସିଥିବା କଳିକାଟିଏ ଝଡ଼େ କପତି ଏକା ବାହୁନି ଫେରେ କୁହୁଳା ବନ ନୀଡ଼େ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି କରିଥିଲେ ଶାନ୍ତନୁ ନନା କରିଥିଲେ ଶାନ୍ତନୁ ଶତପଥୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଥିଲେ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର କୁନି ଶାମୁକାଟି ଖରା ପୁଇଁ ଆସି ଠିକଣାଟି ଲେଖିଦେଲା ଭିଜା ମନ ପରେ ହଜା ସପନର ବାଲିଘର ଖୋଜୁଥିଲା କିଏ ସେ ତରୁଣୀ ଏକା ଏକା ବସି କାହିଁକି ଢାଳୁଛି ଲୁହ ବେଳାଭୂଇଁ ପରେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛି ସ୍ମୃତିରେ ଗୁଞ୍ଜି ମୁହଁ ଝାଉଁ ବଣ ତଳୁ କିଏ ସେ ଅଜଣା ବଇଁଶିଟେ ବାଉଥିଲା କୁନି ଶାମୁକାଟି ଖରା ପୁଇଁ ଆସି ଠିକଣାଟି ଲେଖିଦେଲା ଏହି ସେ ଦରିଆ ସାଇତି ରଖିଛି କହିବାକୁ କେତେ କଥା ତା ଦେହ ଜୁଆର ବେଳାଭୂଇଁ ପାଦେ ସେ ଲାଗି ପିଟୁଛି ମଥା ତଥାପି ଲହଡ଼ି କିଛି ନ କହି ତ କାହିଁକି ନିରବି ଗଲା କୁନି ଶାମୁକାଟି ଖରା ପୁଇଁ ଆସି ଠିକଣାଟି ଲେଖିଦେଲା খুব সুন্দর স্যার কিন্তু ইয়ে স্যার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ নাটক রচনা করিবা গীত লেখিবা গল্প লেখিবা ইয়ে স্যার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ সবু বিভাগକୁ স্যার ଆପଣ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯାଏ ମୁଁ ଭାବେ ବୋଧେ ଠାକୁରେ ମୋତେ ଆଜି କହିବେ ଗପ ଲେଖ କାଲି କହିବେ କବିତା ଲେଖ ତା ପରଦିନ କହିବେ ଲିରିକ୍ ଲେଖ ତା ପରଦିନ କହିବେ ନାଟକ ଲେଖ ସାର୍ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଥିଲେ ସାର୍ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ବାଡ଼େଇ ହୁଏ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଏଇ ସମୟରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧକାମୀ ମାଟିଏ ହେଲେ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସତ୍ୟସାଇ ବାବା ଲେଖିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲୋସଫର ସବୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧକାମୀ ମାଟିଏ ହେଲେ ଜଣେ ଭଲ ସନ୍ତାନକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଆତ୍ମାକୁ ମହାଶୂନ୍ୟ ଭିତରୁ ତା ଗର୍ଭକୁ ଟାଣି ଆଣିପାରିବ ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବ ସୋସାଇଟିରେ ତା ଭିତରକୁ ତରଙ୍ଗ ଆସିବ ଫ୍ଲୋ ଆସିବ ତା ଭିତରକୁ ସବୁ ଲେଖକ କେତେ ଘସରା ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତ ଲେଖକ ହେଇଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବହି ଛାପିଛନ୍ତି ଏକଦମ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇନାହାନ୍ତି ଅନେକ ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କରଙ୍କ ଭଳିଆ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେ ଲେଖକ ନିଜେ ବହି ଛପେଇକି ନିଜେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି- ତାଙ୍କ ବହି ଲୋକ କିଣିକି ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ଅନେକ ଲେଖକ ସେମିତି ଆଜିକାଲି ତ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ମୋର 30-40 ଖଣ୍ଡ ବହି ଅଛି ମାତ୍ର ଛପା ଯାଇଛି 4 ଖଣ୍ଡ ବହି ଆଚ୍ଛା ଶ୍ୟାମଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାଟି ଲଣ୍ଠନ ଆଉ ମୋର ଛପା ହେଇଛି ଦୂର ପାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ନାଟକ ଦୂର ପାହାନ୍ତି ଆଉ ଛପା ଯାଇଛି ଶଗଡ଼ର ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ଶଗଡ଼ର ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ନାଟକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେଠି କେମିତି କବନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ବିଦେଶରୁ ସାଉଁଟା ହେଇ ଆସିଥିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମଥା କେମିତି ଏ ଦେଶର ଲୋକ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବାଟ ଦେଖା ହେଉନି ସେ ବାଡ଼ି ଧରି ଚାଲୁଛି ଯେ ରାସ୍ତା କେଉଁ ପଟେ ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସାର୍ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ସାର୍ ନାଟକ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସାର୍ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କି ମୋତେ ଆଜି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ନାଟକ କରିବାର ଅଛି ବା ପ୍ରଥମେ ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ମନକୁ ଆଣନ୍ତି କି ଯେମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଆପଣ କହିଲେ ଶ୍ୟାମଳ ସନ୍ଧ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଅଲୋଡ଼ା ମିତାପା ଏମିତି ଅନେକ ନାଟକ ଅଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଭାବନ୍ତି କେମିତି ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖାଟି ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେଟା ଲେଖକ ଭିତରକୁ ଆପେ ଆପେ ଚାଲି ଆସେ
आमर भल राइटर अच्छा डॉक्टर नारायण साहू ये भुवनेश्वर रिटायर्ड एचओडी वाणी विहार संघमित्रा मिश्र विजय शतपथी मिहिर मेहर एम सब भल राइटर एवं सब बहुत भल नाटक लिखती शंकर भाईना शंकर त्रिपाठी रंजीत पट्टनायक कटक एम सब भल नाटक लिखती जहाँ को नाटक कह जाए सर एबे लोकटे कौन चाहूँगी ए नाटकर जो दर्शक रही से प्रकृत में कौन चाहूँगी से घरोई कहानी से पारिवारिक कहानी चाहूँगी ना कहानी भिन्नता आसी ट्रेंड आउ कि बदली सबुबले आमे से आवाहमान कालरू कोरापुटू जदि बा धानर सृष्टि होता कहती साइंटिस्ट माने आमे से आवाहमान कालरू भात खाऊँ भात तो किसी परिवर्तन होनी अच्छा भल नाटकटी हेले निश्चय लोक देखियो सात शंख यात्रा पार्टीर सबू नाटक को मुझे देखे सेटा अन्नपूर्णा पैटर्न थिएटरिकल प्रोसेस रे हुए सात शंखरे जो नाटक बहुत भल लगे तार कंपोजिशन सुरेन्द्र महांती नगेन महांती से दिज थे केते चमत्कार नाटक करते विचार चली गोटे नाटक मुझे देखुली सात शंख यात्रा दलर पछको परिस्रा करके जाऊँ बाउंड्री पाखे परिस्रा करी जे अनै था पुणी पेंडल केते चमत्कार प्ले से सब लिखी पल्लीकवि कृष्ण प्रसाद बेहरा रघुनाथ पंडा एम सब यात्रा नाटक भी भल नाटक लिखते किंतु सर कथा हूँ सर आपण नाटक प्रिय बोली आपन को से जिनस गुड़िक बहुत भल लगे अनेक किसी दर्शक अच्छा से भिन्न धरण फिल्म देखापी पसंद करती प्लाटफर्म बदली सिनेमा ओटीटी प्लाटफर्म एगुड़िक गुड़ाए कथा आसी तो से दर्शक गुड़िक से नाटक देखा और आग्रह प्रकाश करने भितर सर किसी भिन्नता अच्छी कि आमर जमती डेमोक्रेसी कह जाए मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड अच्छा अवश्य जो माने अच्छी इंटेलेक्चुआल से टिके भिन्न चॉइस आ साधारण लोकंकु नाटकर गुरु दायित्व अच्छी भल रास्ता को आने नाटकर गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका अच्छी समाज को बदलैवाई जे सिंबॉलिक इट इज एक्सपेरिमेंटल मु देखी सब नाटक हुए मत भी निजको भल लगे किंतु सर एते नाटक रचना करे भितर को कहानी लोकन को मात्राधिक बांधी रखि पारे सेमती सर आपन को लागे कहानीटा निश्चय भाव में बांधिबो यदि कहानीटी सावलील थाए आम कथा कौ थाए से कहानी आमको बांधि रखिबो अच्छा कहानी जदि इंग्लैंड अमेरिकार कथा कहूँ आमको बांधि रखि पारिबो नाही से कहानी 100% श्योर मु देखी एबे भी लोक कहीं प्रशांत नंद को खोजुंट चारिआडे मु सब आलोचना शुणे चुपचाप जाऊँगी हाँ प्रशांत नंद की बही करते तुम कि बही कर है देखा एगुड़ा शिशिर मिश्र की बही करते तुम कि बही कर सर से गोटे भिन्न जुक्ति सार अच्छी गोटे पक्ष रखती जे से समय टेलीविजन नथिला एवं लोक टेलीविजन पई का घरे जाई देखुले से हुए तो गोटे आग्रह थिला एमती गोटे भिन्न जुक्ति आसे ए जुक्ति पछरे सर आपनकर मत प्रकृति कौन जेहेतु किछि नथिला सेति लोक देखुले कि एबे जेहेतु भेराइटी ऑफ जिनस आसिक आपनक पाखरे पहुँचुची आपण चॉइस करूछंती आपण प्रशांत नंद को देखिबे ना अशोक पति को देखिबे ना सर आपण को देखिबे ना आउ काहा को देखिबे एमती गोटे भिन्न मत सर आसुची एई महल रू एबे हुए तो 20 वर्षर पिला मानकर मानसिकता को से माने निजे बदली नांती बापा माँ माने बदली आमर टंका दरकार चाकरी दरकार सुंदरी झील दरकार तापर टर्चर करवा दरकार तापर जेल को जीवा दरकार अच्छा ये जो मानसिकता बापा माँ ये जो 20 वर्षर पिला बयसर पिला बढ़ई से माने ये सब गभीर तत्व संग्रह करने को जमा राजी ना मु देखी डीपली गोटे स्टेज को जीवार से माने केबे चिंता करंतिनी एठी कौन लिखाई साहित्यटी कौन नाई किसी एगुड़ा सब ग्रहण करती नहीं सेमिति दर्शक कम किंतु बेसी लोक भल जिनस खोजती मुझे देखी क्वालिटी जिनस क्वालिटी जिनस निश्चय भाव में खोजती सर मोर गोटे मौलिक प्रश्न अच्छी ए जीवनटा हूँ गोटे नाटक ए नाटक भितर पुणी नाटक कौन मोर गोटे गीत अच्छी दूरदर्शन ले जोटा आमर विभू भाई गाई विभू दास अच्छा यही जीवनटा एक विरही मेघ चिन्हा एठी टोपी टोपी कलंक दाग केबे ओदा नई पठा केबे बादलर झड़ केबे एकुटिया पक्षी केबे भंगा बन नीड़ लुह भरा संजदीप निभिला राग यही जीवनटा एक विरही मेघ सुख दुख हसकांद दूर गाँ कुनी कई हाहाकार कषण से श्रावणर भरा नई फगुण कँल खरा टिकी सुहाग यही जीवनटा एक विरही मेघ या भर आप आंसर पाइगले जीवन नाटक विषय
अच्छा निहाती किंतु सर गोटे स्मृति सर आम सहित टिके बांटिबे जो कथा आम सर समस्ते जानिछु पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल स्वर्गत जानकी वल्लभ पट्टनायक जेतेबेले आपणको नाट्यश्री उपाधि भूषित करथिले सर से मुहूर्तटा सर केमती थिला सर मु तो गोड़ छुईकी जुआर होती गोटे जुआर हबार सुजोग पाई आज्ञा सेमती आमर डॉक्टर निहार रंजन कर जे चिन्हा मो साहित्य पत्रिकार संपादक आमर संजीव नायक जो मान सब से फंक्शन थिले से माने सार पचारे सार ये बैचलर ये तो बहुत दिन तलर कथा ये पिलाटी बैचलर इनको कौन उपाधि गोटे दिज्व आपण लिखे सी तांको हैंड राइटिंग मोर से मानपत्र अच्छी एबे भी से गोटे धड़ा काली रे कलमटी चलुला एवं से कौन दबा पिलाटी बैचलर अरे ताको नाट्यश्री दियो नाट्यश्री निजे हाथ में जानकी पट्टनायक लिखी अच्छा तांको गोटे पाद छुईकी जुआर हबार सुजोग मिलता मते सर सी जड़े सारस्वत साधक मध्य जड़े प्रज्ञा पुरुष साहित्य प्रति तांकर बहुत अनुराग से आपण भितर से प्रतिभा को से चिन्हती से उपाधि जानकी वल्लभ पट्टनायक जेतिकी राजनीतिज्ञ ताठू गभीर भाव से साहित्यिक एकदम महाज्ञानी द्रुम महाद्रुम मुझे गोटे परिचय थे कही गजपति गौड़ेश्वर नवकोटी कर्णाट कलवर्गेश्वर विरादि वीरवर श्री श्री गजपति नाम रे समग्र ओडिशावासी जातक लेखा जाउथला बेले 13 वर्ष धरिकी ओडिशावासी ओडिशा प्रशासनिक सेवार एवं ओडिशावासी जातक जानकी वल्लभ पट्टनायक ना लेखाला आज्ञा सी गोटे सर गोटे खुशीर मुहूर्त आपण जीवन रहा सर टिके आलोचना करवा जितेबाला सर आप खाली समय सर पाती सर कौन करने को पसंद करती केवल आप लेखालेखी करती ना आउ मध्य किछि सर आपणकर पसंद एका एका आम गाँ पाखे जो नई अच्छी आज्ञा से नई बंधरे चले अच्छा अच्छा आंब तोटारे बोले आंब तोटा अच्छी आम घर पछपटे नई अच्छी लगी नई आम घर पाक कपाड़ी नई छुआदिने से नईर पहरुली एबे बड़ नदीर मत महानदी पकईदे मुझे पहरिकी पलैबी पहरारे पूरा प्राक्ट आमर सीटी बुले आ गाँर शस्य क्षेत मो भीतर साहित्य भरी गाँ माटीर जो धूली दूषित रास्ता से कलात्मक गुण आम भीतर सब जमती नाटकर गोटे बलिष्ठ दिग अच्छी मंच सज्जा कलात्मक नाटक जोटा मो सांगर थांती आमर आर्ट डायरेक्टर निरंजन नायक बाबू निरन बोली स्क्रीन लेखा जाए चूड़ामणि दास विशिष्ट कार्टूनिस्ट ओडिशार चूड़ामणि दास मो नाटकर कभर कर बाबू निरन भी करछंती से दी जन मते यथेष्ट साहाय्य करछंती बाबू निरन आ चूड़ामणि दास नाटकटी मोर जतले मंचरे हुए तांको पई ही समृद्ध हुए कलात्मक दिग प्रति से नजर दियंती कोठी कलसीटे रहिबो कोठी कोल्हाटे रहिबो कोठी नालियाटे रहिबो नालिया कोन बुझछन तो जो सो चाउल चला हुए जो घोरा जाए कौ सीन ले कौ जिनस सब रहिबो कौन सब प्रॉपर्टी रहिबो से सब प्रॉपर्टी रहिबो कौन सब से माने निरंजन नायक और चूड़ामणि दास एमाने शिशु दायित्व रे थांती सर जो घर कथा टिके खाली मु कथा पई चाहिबी घरे किए किए आपन को केमती कोन सहयोग करंती आपन कहउतले विभिन्न माइंस रे मध्ये चाकरी करछन सर पाठ के जाय पढिले तापरे पाठ मु प्रथम मैट्रिकुलेशन परे ITI पढ़ली 1 ईयर तापरे राउरकेला स्टील प्लांट रो अप्रेंटिस 2 इयर्स अच्छा तापरे संगीत विशारद 6th ईयर अच्छा इंडियन बॉयलर रेगुलेशन 1 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स तापरे EDB ट्रेनिंग 6 मास तापरे +2 +3 अच्छा ये परे कली डेरी रे टिके सर लंबा माने लंबा पाठ पढिचंती आपन रेगुलर थिला पाठ भितरे इसु कॉलेज कोर्स भितरे रेगुलर थिला मोर +2 प्राइवेट हे गला +3 एवं या भितर मु जेते जिनिस पाई नाही संगीत शिक्षा भितर सेतिक जिनिस पाइछि म्यूजिक भितर एते जिनिस अछि अगाध ज्ञान अछि म्यूजिक रे मनीष को बदलै दे परिवार गोटे गुंडा बदमाश चोर को संगीत बदलै दबो निहाती सर किंतु गोटे कथा आपणक समय सर मंच नाटक आ एबे सर केते तफात आपण देखुछन्ते नाटक भल अछि एबे मु जो मान ना सब कहली
ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ହୁଁ ଆଗରେ ବି ଭଲ ଥିଲା। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ନାଟକ ଯଦି ଫେରି ଆସନ୍ତା, ପୁଣି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଟ୍ରୁପ୍ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତା, ବେମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଯେମିତି କରୁଥିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କାନୁନଗୋ ଯେମିତି କରୁଥିଲେ, ନାଟକ ସବୁ ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ନାଟକ ସବୁ ବସନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଲେଖୁଥିଲେ, ସେଇ ନାଟକ ଯଦି ଫେରି ଆସନ୍ତା, ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତା, ମୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବନି ସମାଜ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତର ଅଛି ତ ସେ ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ହୁଏତ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ସାମାଜିକ ଦିଗ ଥିଲା, ସାମାଜିକ ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଏବେ ତର ଅଛି ତ ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ଆଉ ପାଖରେ? ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବି ନାଇଁ ପାରନ୍ତି, ସାର୍ କେବେ ନୁହେଁ। ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟେ କଲେଜ ରୋଡ଼ର ଗଲାବେଳେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ତା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଭଲ ସିନେମା, ଭଲ ନାଟକ ଆଉ ଭଲ ମଣିଷ ଉପରେ, ଭଲ ଲେଖା ଉପରେ କାହିଁକି ସମାଜର ଆଖି ପଡ଼ିବନି? ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ବୁଲିକି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟାକୁ ଅନାନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ। ମୁଁ ଡାକେ ମଉସା, ସେ ଝିଅର ବୟସ କେତେ, ତମେ କ'ଣ ଅନୁଛ ତାକୁ? ନା ରେ ମୋ ଇଏ ଆମକୁ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଥିଲି, ନା ମୁଁ ତାକୁ ଇଆଡ଼େ। ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆକର୍ଷଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷର ଆକର୍ଷଣ, ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇଟେ ଦେଖିଲେ, ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟେ ଦେଖିଲେ ଆମ ଆଖି ବି ପଳାଏ। ତେଣୁ ଭଲ ଲେଖାଟିଏ, ଭଲ ଗପଟେ, ଭଲ କବିତାଟେ, ରବି ସିଂଙ୍କ କବିତା ମୋ ମୁହଁରେ ଅଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭାଙ୍କ କବିତା ସବୁ ମୋ ମୁହଁରେ ଅଛି, ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ କବିତା ସବୁ ମୁହଁରେ ଅଛି। ଏବେ ବି ଆଧୁନିକ ଢଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଭଲ କବି ଅଛନ୍ତି, ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ନିହାତି ଯେହେତୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ସରି ଆସିଲାଣି, ସେ ଆଜ୍ଞା। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ସାର୍, ଆଉ କ'ଣ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି? ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାଜ ଆସିବ। ଆଫ୍ଟର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ୱି ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଏ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ପରେ ଗୋଟେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିବ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିରିକ୍ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୋର ଥିଲା ଦୂରଦର୍ଶନରେ, ତାକୁ ମୁଁ ଗାଉଥିଲି ମଧ୍ୟ, ଲିଡ଼ିଂରେ ଥିଲି ମୁଁ। ଶାନ୍ତ ହୁଅ ହେ ବିଶ୍ୱ ମାନବ, ଶାନ୍ତିର ଗୀତ ଗାଅ, ନଦ ନଦୀ ଭରା ଜନ୍ମ ମାଟି ପରି ପୃଥିବୀକୁ ଭଲ ପାଅ। ଜଳାଇ ଦିଅନା ନିରୀହତା କୋଳେ ହିଂସାର ଅଗ୍ନିଶିଖା, ଆଙ୍କି ଦିଅନା ମମତାର ଜଳେ ଜୀବନର ସୀମାରେଖା। ବିସ୍ଫୋରଣ ତେଜି ପ୍ରୀତି ପରମାଣୁ ସମୀରେ ଉଡ଼ାଇ ଦିଅ, ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଅ, ଶାନ୍ତିର ଗୀତ ଗାଅ। ଅନ୍ତୁଡ଼ି ଠାରୁ ମଶାଣିର ଚିତା, ଅଶ୍ରୁରେ ଯିଏ ଜାଳେ, କୁହ ସନ୍ଧାନୀ ତାପରି ଦେଖିଛ ମହାଶୂନ୍ୟର କୋଳେ। ଆଗେଇ ଆସରେ ମାଟିର ମଣିଷ, ହାତରେ ହାତ ମିଳାଅ, ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଅ, ଶାନ୍ତିର ଗୀତ ଗାଅ। ଚମତ୍କାର ସାର୍ ଜିନିଷ ଏ ସାର୍ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିର କଥା ଆଶା କରୁଛୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ନାଟକକୁ ନେଇକି, ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ଏବଂ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ। ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ବାକି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମୟର ଆହ୍ୱାନ ଆସିଲାଣି, ଆମକୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ। ହଉ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସୋନାଲିଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବିଦା ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର। ପ୍ରାଣ ଓଡ଼ିଶା।